Good day mga guys. Si Basang Seiji Cordero di the Cross. Gaton siya og sulat sa number 4. Nan. Very good kayo. Pila na kayo mga edad yan isang? Pila mo na siya nga number? 1. Okay. 1, 2, 3, 4. Wow. Pila yung mga edad? 4. Kasi yung ginasulat ka number? Okay, lang sa nga number. Koloko, kalimut na lagi ka kanisya. O sa man yun, be, be. Kung iyak mo tanas ni mo ganina, kaniyon. Sa man nga number? Number, 1. O, kani. 2, Tapos kani. 3, Tapos kani. 5, Ha? 3, Ha? 4. 4. Mali sura sa 4. Kani mo gisulat? Sa man mo gisulat? Number? 4. Very good. Master ka masalat. Isa pa. Tanan ako ba isang pasulat sa 4, be? Sige, be. Magsulat si Basang og 4. Tapos, dayon. Wow, ka-master ni Basang sulat og 4. Oy, isa pa. Last, sige, Sulat si Basang og number 4. Okay. Okay, from blue to blue. Yay! One more. From blue to red. Tapos slide. Okay, and then down, blue to blue. Oh, nalapas. Grabe, oy. Mga guys, gaton si Basa sulat og numbers. Pag-count daw, be, 1 to 10. Sige, be. 1, 2, 3, 4, 5. Sige pa dayon, tama sa 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good. Kapag siya mag-count 1 to 10. Very good kayo, oy. Okay na guys, gaton siya og sulat guys. Kaya si assignment ka number 4. Nahumanon ta siya pero gitangtang man ni Papa. Sorry, mong nagutro na budyag sulat. Sorry, gitangtang ni Papa. Isa lagi ni Papa ba? Okay guys, bye-bye. Don't forget to like and share and follow sa among YouTube channel. Subscribe pa dyan di ay. Okay.